اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوست احباب، پیار کرنے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے ویورز اور سبسکرائبرز کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہر حیدرآباد نے نمبر لگایا 217739۔ یہ بجا کہ صفحہ ہمارے پاس جفت میں تھا، کلوز طاق میں تھا، لیکن صفحہ کو ہم نہ پکڑ سکے اور 4 کا صفحہ فائنل ہوا جس میں 4127 نمبر دیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ 2177 لگا۔ اور اس بار انشاءاللہ کوشش پوری ہے کہ اس میں ایک ہی صفحہ اور ایک ہی آنکڑا اس میں فائنل کریں گے۔ روٹین کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ، عزیز و قارب اور دوست احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج اس میں بہت سی اہم چیزیں ہیں جن کو آپ لوگوں نے ملاحظہ کرنا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ضرور فائدہ ہوگا۔ جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ یہ کہ یہ تمام روٹینز، یہ گیس اور اندازے ہوتے ہیں، ان کا چلنا یا نہ چلنا نصیب و مقدر کی بات ہے۔ ہم روٹینز تو دے سکتے ہیں مگر نصیب نہیں۔ دعا ہے یا اللہ ہم سب کے نصیب اچھے فرما دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس روٹین کی طرف کہ 7500 والا بانڈ جو ہے 7500 کو کیسے صفحہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ 7500 والے بانڈ میں 744001 لگا، تو 744001 میں صفحے کی روٹین کو ہم نکالنے کے لیے اوپن فگر جو 7 ہے 7 لیں گے، 7 سے 2 بڑھائیں گے 9 اور 9 کا کر لے لیں گے 4۔ 7 9 4 ہمارے پاس صفحہ تھا، تو اس سے 7440 کے بعد جو نمبر لگا وہ 47 لگا، 47 33 31 اور اس میں 4 کا صفحہ کامیاب ہوا۔ اب دوستو 47 33 31 میں 4 کا صفحہ ہم باہر لیں گے، 4 سے 2 بڑھائیں گے 6، 6 کا کر لے لیں گے 1، 4 6 1 ہمارے پاس صفحہ تھا، تو اس میں سے 4 کا صفحہ جو ہے یہاں پہ 48 کی صورت میں کامیاب ہوا اور نمبر لگا 48 31 12۔ 48 31 12 میں 4 جو صفحہ ہے اس کو ہم باہر لے لیں گے، پھر وہی ہن سے بنیں گے 4 6 1 اور یہ ہمارے پاس صفحے کی صورت میں تھے 4 6 1 اور اس میں سے ایک صفحہ لگنا چاہیے تھا، تو یہاں پہ 1 کا صفحہ کامیاب ہوا اور نمبر لگا 19 کا۔ 19 38 53 بروکن پورا لگا اور اس میں 19 میں سے 1 کا صفحہ اب ہم باہر نکالیں گے، 1 سے 2 بڑھائیں گے 3 اور 3 کا کر لے لیں گے 8، 1 3 8۔ اس وقت یہ روٹین کہتی ہے کہ صفحہ آنا چاہیے۔ اب اس میں 1 3 8 یہ 3 ہندسے پڑے ہیں اور ان میں سے ایک ہندسہ صفحہ میں فائنل ہونا چاہیے۔ روٹین کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، تو اس میں ایک ہندسہ فائنل کریں گے۔ اب آتے ہیں صفحے کی روٹین کی طرف کہ 7500 والا بانڈ جو ہے 7500 والے بانڈ کو کلوز فگر کہاں سے دے رہا ہے۔ تو کلوز فگر کی روٹین بھی ہم اس کے بروکن ہندسے سے شروع کر کے اس کو لیں گے کہ 1 ہے، 1 سے 1 بڑھائیں گے 2، 2 سے 1 بڑھائیں گے 3، 2 3 کا کر لے لیں گے 7 8، 2 3 7 8 ہمارے پاس کلوز فگر تھے، تو اس میں سے 7 کا کلوز فگر لگا اور آنکڑا لگا 47 کا۔ اب یہاں پہ بھی 1 ہے تو یہاں پہ بھی 1 2 3 7 8 یہ ہمارے پاس کلوز کے فگر آتے ہیں اور اس میں سے 8 کا کلوز یہاں پہ کامیاب ہوا اور نمبر لگا 48۔ اب یہاں پہ 48 31 12 میں بروکن ہندسہ جو ہے یہ 6 ہے، 2 ہے، 2 کو ہم باہر لیں گے اور 2 سے 1 بڑھائیں گے 3، 3 سے 1 بڑھائیں گے 4، 3 4 8 9 میں سے ایک کلوز لگنا چاہیے تھا، تو اس میں سے 1 کا کلوز جو ہے یہاں پہ 9 کا کلوز یہاں پہ کامیاب ہوا اور آنکڑا لگا 19 کا۔ 19 38 53 میں 3 جو ہے بروکن ہندسہ، اس کو ہم باہر لے لیں گے، 3 سے 1 بڑھائیں گے 4، 4 سے 1 بڑھائیں گے 5،
4 5 اور 9 0 ہمارے پاس اس وقت کلوز فگر ہے اور اس میں سے ایک کلوز فگر اس میں سے لگ کے جانا چاہیے اس روٹین کے مطابق۔ اب یہ 7500 سے 7500 بانڈ کی روٹین تھی۔ اب آتے ہیں ہم تھوڑا سا کرنٹ روٹین کی طرف کہ کرنٹ روٹین جو ہے ہمیں کیا کہتی ہے کہ صفحہ کون سا آنا چاہیے۔ تو کرنٹ روٹین میں صفحے کی روٹین ہم یہ پہلے بھی آپ لوگ ملاحظہ کر چکے ہیں، ہر بانڈ میں یہ روٹین دکھائی جاتی ہے۔ تو 8 چوتھا فگر 8 جو ہے اس کو باہر لے لیں گے، 8 سے ایک کم کریں گے 7 اور 8 سے ایک بڑھائیں گے 9، 8 7 9 اور اس کے گھر لے لیں گے 2 4، تو اس میں سے صفحہ لگنا چاہیے تھا، تو 45 کے آنکڑے میں 4 کا صفحہ کامیاب ہوا، 45 80 90 لگا۔ 45 80 میں 0 جو ہے 0 کو باہر لے لیں گے، 0 سے ایک کم کریں گے 9، 0 سے ایک بڑھائیں گے 1، 9 1 اور اس کا گھر لے لیں گے 4 6، تو ان میں سے ایک صفحہ لگنا چاہیے تھا، تو یہاں پہ صفحہ لگا 9 کا اور آنکڑا لگا 99۔ 99 80 29 اس میں پھر 0 ہے، 0 9 1 4 6 اور اس میں سے 6 کا صفحہ کامیاب ہوا، 69 کا آنکڑا لگا اور 69 94 79۔ 69 94 میں 4 جو ہے اس کو ہم باہر لے لیں گے، 4 سے کم کریں گے 3، 4 سے ایک بڑھائیں گے 5، 3 5 اور اس کے گھر لیں گے 8 0۔ 3 5 8 0 میں سے صفحہ لگنا چاہیے تھا، تو یہاں پہ 37 میں 7 کا 3 کا صفحہ جو ہے وہ کامیاب ہوا اور نمبر پورا لگا 37 82 51۔ اب دوستو 37 82 میں 2 کو ہم باہر لیں گے، 2 سے ایک کم کریں گے 1 اور 2 سے ایک بڑھائیں گے 3، 1 3 کا گھر لیں گے 6 8 2 1 3 6 8 اور پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ جس میں 2 6 8 جو ہے یہاں پہ صفحہ نکل رہا ہے۔ ایک اور روٹین تھی جس میں 4 کا صفحہ بھی تھا، تو یہاں پہ یہ 2 4 6 8 صفحہ تھا، لیکن میں اس کے اوپر 4 کے صفحے کے اوپر 1 2 اور روٹین تھی جن میں 4 کا صفحہ فائنل ہو رہا تھا، تو میں 4 کے صفحے پہ فائنل تھا، لیکن یہاں پہ یہ 2 کا صفحہ اس روٹین میں کامیاب ہوا۔ اب یہاں پہ دوستو 21 73 39 لگا اور یہاں پہ 4 فگر جو ہے یہ 7 ہے، 7 کو ہم باہر لے لیں گے، 7 سے ایک بڑھائیں کم کریں گے 6، 7 سے ایک بڑھائیں گے 8، 6 8 اور اس کے گھر لے لیں گے 1 3۔ یہ روٹین کہہ رہی ہے کہ 7 6 8 1 3 میں سے ایک کلوز لگنا چاہیے، ایک صفحہ لگنا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں کلوز کی روٹین کی طرف کہ کلوز کی روٹین جو ہے ہمیں کیا کہتی ہے کہ ہمارے پاس کلوز فگر اس روٹین کے حساب سے کون سا ہے۔ 19 38 53 ہے، تو دوستو اس میں جو بروکن آنکڑا ہے اس کو ہم باہر لیں گے، 53 5 3 صرف ہمارے پاس 2 ہی کلوز تھے، اس میں 5 کا کلوز کامیاب ہوا، 45 کا آنکڑا لگا۔ پھر 90 تھا، تو 90 میں بروکن آنکڑا 90، تو اس میں 9 کا کلوز جو ہے یہ کامیاب ہوا اور 99 کا آنکڑا لگا 998029۔ تو یہاں پہ اب ہمارے پاس 29 تھا، تو یہاں پہ 9 کا کلوز کامیاب ہوا اور 69 کا آنکڑا لگا۔ 69 94 79 میں 79 کا بروکن آنکڑا ہے، تو 79 میں 7 کا کلوز جو ہے یہ ہمارے پاس کامیاب ہوا اور 37 کا آنکڑا لگا 37 82 51۔ 37 82 51 میں 5 1 جو ہے یہ کلوز کی صورت میں تھا اور یہاں سے ایک کلوز میں لگا اور 21 کا آنکڑا لگا، اور اب ہمارے پاس ہے 39۔ یہ روٹین کہتی ہے کہ 3 9 میں سے ایک کلوز آنا چاہیے، لیکن ان میں سے فائنل کرنے سے پہلے اب ہم ایک یہ روٹین کی طرف آتے ہیں کہ اس میں آنکڑے کی جمع ہمارے پاس کیا آ رہی ہے۔ آنکڑے کی جمع جو ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے، تو بعد میں سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس صفحہ جفت میں آ رہا ہے یا طاق میں آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم صفحہ کو دیکھیں گے، چونکہ ہمارے پاس اس کرنٹ روٹین میں یہ 7 6 8 1 3 ہے اور یہاں پہ صرف اور صرف یہاں پہ 1 3 8 ہے، تو یہاں پہ 1 3 8 ان دونوں روٹینز میں میچ ہو رہا ہے، لیکن اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس آنکڑا کون کون سا آ رہا ہے، کہ صفحہ جفت میں آنا چاہیے یا طاق میں آنا چاہیے۔ تو یہ چیز میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔
एक बार फिर आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पे ब्रोकन आंकड़े को जमा करें तो यहाँ पे ये 8 आता है, तो ये जुफ्त है, तो यहाँ पे सफ़ा जुफ्त में आएगा, तो 45 लगा। ब्रोकन आंकड़ा यहाँ पे 45, 80, 90 में 90 का इसको हम जमा करेंगे तो ये 9 आता है, ये कली में है, तो ये कहता है सफ़ा कली में आना चाहिए, ताक में आना चाहिए, तो यहाँ पे डबल 9 लगा। 99, 80, 29 में 9 और 2 को जमा करें तो ये हासिल 2 आता है और 2 जुफ्त है, तो ये कहता है सफ़ा जुफ्त में आना चाहिए, तो ये 69 लगा। 69, 94, 79 यहाँ पे ये 79 का आंकड़ा है। 9 और 7 को जमा करें तो हासिल 7 आता है, कली है, तो ये कहता है सफ़ा कली में आना चाहिए, ताक में आना चाहिए, तो ये सफ़ा ताक में आया और 37 का आंकड़ा लगा। 37, 82, 51 में 51 को जमा करें तो 5 और 1, 6 यहाँ पे ये था जुफ्त और ये कह रहा था कि सफ़ा जुफ्त का लगे, और इसी रूटीन को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आप लोगों को बताया था कि सफ़ा जुफ्त में आना चाहिए। तो यहाँ पे 21, 77, 39 लगा। यहाँ पे ये 39 है, 9 और 3, 12, 2 और 1, 3 यहाँ पे ये कह रहा है कि सफ़ा ताक में लगना चाहिए। अब दोस्तों ये तो हमें कंफर्म हो गया कि सफ़ा ताक में है, तो हमारे पास 1, 3, 8 दोनों रूटीन्स में मैच हो रहा है, तो उसमें ताक सफ़े 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3 ताक सफ़े में हमारे पास मौजूद है, चूँकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये 1, 3 मौजूद है, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आंकड़े में जुफ्त हिंसा आएगा या ताक कहाँ कहाँ पे आएगा। जुफ्त पहले आना चाहिए या ताक पहले आना चाहिए, या दोनों ताक आने चाहिए या दोनों जुफ्त आने चाहिए। ये रूटीन देखने के लिए हम फिर एक बार इसी करंट रूटीन का सहारा लेते हैं और इसमें देखते हैं कि ये रूटीन कैसे है। तो दोस्तों इस रूटीन को मद्देनज़र रखते हुए ये 19 का आंकड़ा है, ये पिछली रूटीन पे भी मैंने आप लोगों को बताया था, इस बार फिर आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि 19 को जमा करें तो 10 आता है, तो ये 1, 0 जो है ये 0 कह रही है कि सफ़ा जुफ्त में आना चाहिए और क्लोज़ कली में आना चाहिए, तो 45 का आंकड़ा लगा और सफ़ा जुफ्त में और क्लोज़ कली में आया। 4 और 5, 9 है, तो यहाँ पे 9 कह रहा है कि यहाँ पे सफ़ा और क्लोज़ दोनों कली में आना चाहिए, ताक में आने चाहिए, तो यहाँ पे इसी 9 ने यहाँ पे डबल 9 कर दिया। लेकिन आगे आते हैं, तो आगे 99 को जब हम जमा करेंगे तो 9 और 9, 18, 8 और 1, 9, ये 9 और 9, 18, 1 और 8 का हिस्सा है, तो यहाँ पे 8 ये कह रहा है कि सफ़ा जुफ्त में आना चाहिए और क्लोज़ कली में आना चाहिए, तो यहाँ पे सफ़ा जुफ्त में आया, क्लोज़ कली में आया, यहाँ पे 69 का आंकड़ा लगा। 69, 94, 79, तो यहाँ 69 को जब हम जमा करते हैं तो 9 और 6, 15 ये दोनों कली हैं, तो ये कहता है कि दोनों हिस्से आगे कली में आने चाहिए, सफ़ा भी और क्लोज़ भी कली में आना चाहिए, तो ये 37 का आंकड़ा लगा जो दोनों हिस्से कली में है। तो यहाँ पे 37, 82, 51 लगा, तो 37 को जमा करें 3 और 7, 10, 0 और 1 है, और इस रूटीन के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था कि सफ़ा जुफ्त में है और क्लोज़ कली में है, जो कि कामयाब हुआ। और यहाँ पे 21 का आंकड़ा लगा, लेकिन हमारे पास 41 का आंकड़ा था, हम सफ़े को फाइनल ना कर पाए। ये मालूम था कि सफ़ा जुफ्त में आएगा, लेकिन सफ़े जुफ्त में 4 का हिस्सा जो है वो फाइनल किया था। अब दोस्तों यहाँ पे 21, 77, 39 में 2 और 1 को जमा करें तो ये 3 है। अब ये कह रहा है कि ओपन भी ताक में आना चाहिए, कली में आना चाहिए, और जुफ्त भी ताक या कली में आना चाहिए। जिस तरीके से ये है इसी तरीके से यहाँ भी 3 मौजूद है। एक और लॉजिक इसकी मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। आगे आते हैं कि हमारे पास आंकड़े की जमा जुफ्त में है या ताक में है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फिर एक बार 19, 38, 53 की तरफ आना है, और यहाँ पे ये चीज़ जहन में रखनी है कि ये तमाम रूटीन्स के गैस और ये अंदाजे ही है, इनका चलना ना चलना ये नसीब और मुकद्दर की बात है, लेकिन हमारी कोशिश और हमारी मेहनत को आप लोगों ने ज़रूर देखना है और सराहना है।
यहाँ पे 19, 38, 53 है, तो 53 में ये पांचवा हिंसा जो 5 है, इसको हम देखते हैं। तो ये 5 कली में है, तो ये कह रहा है कि आंकड़े की जमा जो है ये जुफ्त या ताक में आनी चाहिए। तो ये ताक है, तो ये कहता है कि आंकड़े की जमा ताक में आनी चाहिए। तो 45 का आंकड़ा लगा, 4 और 5 9, 9 कली में है। अब 45, 80, 90 में ये पांचवा हिस्सा 9 है, 9 कली है, तो ये कह रहा है कि आगे सफ़ा ये आंकड़े की जमा भी ताक में आनी चाहिए। तो यहाँ 99 का आंकड़ा लगा और आंकड़े की जमा ताक में 9 आई, तो ये रूटीन भी यहाँ पे कामयाब हुई। 99, 80, 29 में ये 2 का हिस्सा है, ये जुफ्त है, तो ये कह रहा है कि आगे आंकड़े की जमा जुफ्त में आनी चाहिए। तो यहाँ पे 69 का आंकड़ा लगा, 9 और 6 15, 5 और 1 6, आंकड़े की जमा जुफ्त यहाँ पे कामयाब हो गई। यहाँ पे 69, 94, 79 में ये 7 ताक में है, तो ये कह रहा है कि आगे आंकड़े की जमा ताक में आनी चाहिए। तो 37 का आंकड़ा लगा, 7 और 3 10, एक जमा बनी और ये आंकड़े की जमा ताक यहाँ पे भी ये रूटीन पास होती है। फिर 37, 82, 51 में ये 5 का हिस्सा ताक है, तो ये कह रहा है कि आगे आंकड़े की जमा ताक में आनी चाहिए। तो 21 का आंकड़ा लगा और यहाँ पे आंकड़े की जमा ताक में आई और जमा 3 बनी और ये हमारे पास रूटीन में कामयाब हुई। अब दोस्तों 21, 77, 39 है, तो 21, 77, 39 में जो है हमारे पास पांचवा हिस्सा 3 है, तो 3 ये कह रहा है कि ये ताक है, तो आगे आंकड़े की जमा भी ताक में आनी चाहिए। अब एक और रूटीन जो पहले मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं कि आंकड़े की जमा क्या आएगी, वो भी इसी पांचवें हिस्से से ही है। 5 से 2 हिस्से कम करें, 4, 3 और इसके घर ले लेंगे 9, 8, तो यहाँ पे आंकड़े की जमा जो है ये 9 यहाँ पे कामयाब हुई। फिर यहाँ पे 9, 8, 7, ये 9 को हम लेते गए। इसी तरीके से ये इस वक्त हमारे पास 3 से 1 हिस्सा कम करें 2, 2 से 1 हिस्सा कम करेंगे 1, 2, 1, 7, 6 और 7 3 का हिस्सा है। इन 5 हिस्सों में से आंकड़े की जमा जो है ये पीछे चलती आ रही है। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे सफ़ा हमारे पास जो है ये ताक में है, आंकड़े की जमा ताक में है। यहाँ पे अगर इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे ये 9 बाकी था, 45 की जमा यहाँ पे 9 थी, तो यहाँ पे इसने डबल 9 का हिस्सा मारा तो 99 किया, लेकिन यहाँ पे आंकड़े की जमा भी इसने 9 ही रखी। तो यहाँ पे अब ये 3 है, तो 3 दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ का तकाजा कर रहा है कि यहाँ पे अगर 33 का आंकड़ा मारता है तो दोनों ताक में तो ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन आंकड़े की जमा जुफ्त में बढ़ रही है, 3 और 3 6, तो ये हमारे पास आंकड़े की जमा ताक में बता रही है। तो लिहाजा 33 की तरफ तो जहन नहीं जाएगा, ठीक है, किस वजह से कि आंकड़े की जमा ताक में है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 का हिस्सा जो है ये फाइनल है। तो 1 और 3 में अगर हम आंकड़े बनाते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सा हिस्सा बनेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो सिर्फ और सिर्फ 1, 3 में से अगर बनाएंगे तो यहाँ पे 19 का आंकड़ा बनेगा और यहाँ पे 13 का आंकड़ा बनेगा, ठीक है। लेकिन 9 और 1 10, 1 में 13, 3 और 1 4 होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। 19 है तो 19 को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है, लेकिन 3 के सफ़े में हमारे पास क्या है, 31 है, सॉरी 33 है, 3 और 3 6 आता है और आगे 39 है, 3 और 9 12, 2 और 1 3, सफ़े आंकड़े की जमा 3। यहाँ पे ये हमारी आंकड़े की जमा ये 3 इसमें मैच हो जाती है कि जैसे ये 9 की जमा लगी थी तो ये 9 की जमा है और ये इसकी 3 है, तो मेरा जहन ये कहता है कि यहाँ पे भी आंकड़े की जमा 3 इसको मारनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आंकड़े की जमा 9 लगी, इसी तरीके से यहाँ पे आंकड़े की जमा 3 आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आंकड़ा 39 का बनता है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं कि 1 3 है, तो यहाँ पे भी क्लोज में 1 नहीं है, यहाँ पे तो चलो 1 था
13 اور 19 ہم نے بنایا تھا، تو یہاں پہ ہمارے پاس 13 بھی ہے لیکن آنکڑے کی جمع 4 ہے، 19 ہے، 9 اور 1 10 آتا ہے لیکن آنکڑے کی جمع 1 آتی ہے، تو 19 بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرے حساب سے یہاں پہ صرف اور صرف ایک ہی آنکڑا 39 کا، جو کہ آنکڑے کی جمع 3 میں موجود ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ کاوش، یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور وہ دوست جو کہ جھٹکا پرائز بانڈ چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت، میرے ساتھ بآواز بلند، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔